Mais on a royalty vie bénin content mi donne do propos mi ton la mi kudo gande ki ho do ko mi ton le do propos na yon zambe le bi pata no wa mi ton de ya zako we mi no ze wa no komiton azante ton mi o so se wa kombo do popoto aziza hansino do propos mi bona ni do de ria mi kwa bo baje oh mi ka na mi de bon mi do pe mi do mi de ria mi kon le ilo mi lo kwa tonu jijoho Didier Stilga aziza sin ko ti ba ite jijoho te jijoho toligbe le ma e toligbe te jijoho to jijoho me lo prokoton jijoho to de amondo te ana so mo jijoho lo kaka do amen o de inko han si no inko ne joyo ga era chera mi ba o te jijoho mi kwabo na mi se yiro mi ton royal ton botindo ayi ba lo ji fite mais c'est te jijoho han gbe te we so ganze bona mo amele we ji han dai e to très simple e ke na don doile bon kede menye fon lelo bodoman don do mi te jijoho fon lo kle mes enfants font fou bodoman don do mi do ma ogbe do to fon me de meloni do pe na ma o bodondo nozo gbe lo ma hu mo pali na we mi fon lo ya mi fon ganje be na we mi fon do mi fon ganji de mi mepo mi yon be aziza de ji han lo san kleje wo lo bi jan liye mais je mi bona mi ya jogba sa maman, mais tu as de la visite. C'est ta bébé. Si vous voulez un blé nous assentir avec Bémédi aïe. Ça avant bah il a pépé force. Bon y belle il ni wene mo leni nous Susan ize. Eh oh, question pe la tombe. Et ça jason de pon ah. Et ça do zozo ah. Ni ça do to pe pan ka so ko amasin queen de pon ah. E jadu na gbe o. Ni no ma duro nu tombe po wesi. Da vivi no to ma jividia. E do fi se wa ko dimo jai ne. E die. Eyin ajivio pin ton bo be leni sin gbegbeji Susan ton kofo end of yo e ka se Susan se mo cho aston adie lo po we le gbeja ne amadopo filopo e me konale yo po lo renale bo yo po ka lile yo e do développer nuiton de be do so gbeji ai pharmacie le fun fondo Pépé force avec bon alimentation da ho le yo ele fine gbanjo Pépé force Pour tout renseignement, un seul numéro à pianoter, le 97 29 30 mi do 97. mi ton le na mi wana mi mo do mi pondo azan le po patapata ji mi o le po do te jijoho po we de aziza ko azan te tonton ji te jijoho na we mi ka mo aziza logbon wa do te jijoho ni te si azan ji aziza e waro moro po do mo e bo magando tumo de e wa gbon mi wa mo mi le de me bo azon ma oton bo ma so joran so gbeje pon nu kon iye ton di jante de do mo mi wa mo mi le do aziza do e blo do gbe to han na fon po mbo na huzu kan sino na ele mo ye mo ele de me parce que yele we bo no tara me ya fon mo yelo do tara we to egbe bo evo hori e beni alezo enga siwe son pe vi mo ma anyo gbegbe afun bo mo yele de me de do nuwe to agbasa mi to me azon lo beni ko te ko mi mo mi le de me nye mo yele de me wa comprendre que yele to tachi e ma so wi titan be son ko halme to amisa gbegbo we do we o me da ho haton jani o me su pon pon no frère lo de be so me do mo no ho yovo sinne di ni wa lezun me no ho to me mi to sinu taun ene wo nyino chide si kuku godo we ne lo wa bi o ta me na mi bon ka so do pe na me da ho do po bo sisi jehe you know you know bizengo to foji do yin do ke mi no ho yovo sinu o ya do mi do ke yovo sinu enyon mais c'est to mi to me to pere bo ko yin do ato hun asiwe bo anka bai file no changer tenir file du jour tenir de mi gaze mi jo yovo ton lo do boise to mi ton maintenant lo nu kon yite we mi mo de magando do ke njo yovo ton do awele bijan gbe bai mi no chabi do po bai bo so bai yovo ton sans market toucher ton bueno yovo ton kanji mais jeron les e wa do yi ba ma jai jo yere do na jo hon lo donc actuellement mi jo mi de do na musique traditionnelle chobo yovo ton le to frein bo mi de gobo yi e na chera mi wa o ha na bi mo mi ga o de ton son we nu mi o be kaka je han di de ton lo nyima o de agban support ton mendo han support agban ti awe endo wende ton awe lo me o han lo po karon o
c'est-à-dire agbanti ro poro pelo ha o ha photon uko audio lo le donc comme nye so aso lo mente mo lo dina no ba ni chropo gabi no be deji supo vidéo clé jan no de po bo nga yin ba ya o kai wi awi maintenant de min de temps mais han do pole ji bojinan agbanti tare de ton yo mo papa su da ko mo wa brondo se gbogbo ni kam lo ruzu kan gbere pon ma o che ma da gbo mo gbẹ̀mí inú kéra máa kán tó méjì yìí wa kókó olùsù ẹran wà wà bọ̀lọ̀ tó ṣe mí di dọ̀dọ̀ ké nùdé yín tòyè wẹ̀yìn kò sí ìdè kókó lọ èkó èdò èkè náà dáwà tó sọ bùnà fún gbẹ̀tọ̀ rẹ̀ mẹ́ pápá ọ̀tọ̀ máa kàn án dùn mọ́ tó kọ̀ bí ọ wà mẹ́tọ̀mẹ́tọ̀ rẹ̀. bí ọ wà tẹ́jú ọ̀tọ̀ wọ́n yìí hàn sí àzọ́. titan orien. aziza zɔn wɔ yin bí ọ wà tẹ́jú ọ̀tọ̀ ena tiɲɛ na wei mawo gan sɔ na wei aziza wo Amen. do hàn yẹn lɛ bi pátápátá de awo bolo kaka jɛ di hàn tɛwɔ yin hàn de aze bɔn hàn lɔ inu na xɔsɔ aya jɛ do agbasa mɛ. o hàn kúrò ẹ lọ wẹnam de fois tó file lọ wẹnam de yà bá hàn de bọ yà anẹdọ ké file edze asọ nu etɔn lẹ bi nẹ mɛ donado tó nu etɔn lẹ mlɔ a choisi ne lɔ lɛ yẹrẹ so do choix etɔn et mi fɔn mɛlɛ bi nyɔ mi fɔn na mi fɔn la mi fɔn gadi évidemment ọkàn yẹn fɔn fún pò wọn bɔ nyɛ do báyìí o wẹ zɔn bɔ durée etɔn ma su ẹ ma diga fanfun wẹ bɔ ndo báyìí pò bɔ nɔdɔ mi dɔ ké nazele dzi bɔn gàdé mɛ mi báyìí te ayihun yi da do fi ne bo zɔ xolo kpokpo bɔ ìdákpó kɛ eno ta wo dɔ ké emina yi bo gbogbo alɔ na donc fi de nɔ bɛ sɔnɛ donc hàn lé nye ndi na bo yɛ dɔ yɛ na yi lɛ yɛ ma yi dɔn sɔn wo yɛ nɛ nu bɔn n bɛ hàn nɔ jodo na mɛ dɔn se hàn lɛ ni yɛ suni. tẹ́lẹ̀ jí wẹ̀ gbígbọ́ mi lẹ tán ka yìí lọ wo yẹ nẹni. tó hui lọ́nu máa lè pò hàn lọ́nu yìí máa lè pò bọ́ndọ̀ ndọ̀ tó hàn lọ́ mi dọ̀ fitẹ hàn lọ́ mi yà jì hàn lọ́ bọ̀. n'a jì hàn lọ́ a mi yà jì hàn lọ́. jìkẹ́ tó bọ̀ ndọ̀ kóyì bó fili mi hàn lọ́ ma sọ fili ba. dípò gbọ́ má ka parẹ́. bɔn máa lè pò hàn lọ́ dọ̀ ké mini mɔgɔ wa ni min ze tɔligbeti bɔya hàn lɔ gan wa gɔbi ayɔ de mɛ mɔdzi hàn de tí o do kpɔn tɛ hàn ti tɛ kpoe mɛ hàn de o yàn fún hàn lɔ jɔdzi hàn lɔ jɔn ni ze hàn lɔ mɔdzi na. hàn lɔ nule kpolɔ ni wa mi mele ni gɔblɛ nɔzole nule kpolɔ ni wa mi mele ni gɔblɛ nɔzole. Nulo kpolo ni wa mi mele makablɛ nɔzo tɔn nule kpolo ni wa mi mele ni gɔblɛ nɔzole ise nɔ ni blɛ fodun nɔ le nule kpolo ni wa mi mele ni gɔblɛ nɔzole. e bolo dɔ nulo kpolo wɛ mɛ kó pátápátá má ta fo mi de wɛ ní ɛn dɔdɔ zi ma ayi si sɛn nɔ bɔ di ɔyin bo kɔ nɔ e ma wo wɛ zɔn dɔ zi ma ma yi nulo kpolo. ma wo lo kpolo jẹ́ mɛ bi sisɛn. e tɛ mi lɛ mi nɔ sɛn. ma wo ɛ nɔ sɛn. ma wo ya nɔ sɛn. ɛsɛ gbɛtɔ ka ti do gbɛmɛ fi bɔ ɛ mi nɔ sɛn ma wa. fodun nɔ o yi se nɔ o. ma wo sɛn mɛ bi te. mɛ de lɛ nɔ de do vo na de. numa nyɔ yɛ nɛ parce que ma wo do nu kɔ sukpɔ iye ze do nu kɔ to yi mɛ bon a bɛ sin dɔ ke ma yi rɛ do yi ze to mɛ mi tɔn simplement sin dɔ mɛ lɛ bi nye dɔ ke sɛ gboli sa yɛ nɔ dɔ e bɛ yi o sɛ mi tɔn si da ko bi mɛ wuga mɛ lɛ bi ma wo wuga mɛ lɛ bi donc nye nyɔ dɔ ma wo sɛn mɛ lɛ bi te ne kpo ye nga sɛn no vie tɔn o vie tɔn lɛ du coup mi a excusez mi o vie tɔn lɛ sukpɔ. Jésus vietton Mohamed vietton Legba vietton donc mais le propos bon branche de jure bodu kando yi mais ma wo yin ta do lo e na chena mi gbawo de hami ton le bi patapata me e teji we kanu do horo ta e kan ton no ya yo do Vespa no kun bon office po Vespa fait lo ba vie et espoir pour peko be noué mais hami ton le no bon so na aziza lo kanu agbon mi no pa aziza ya de do yen aziza ti ro no sien pepele ya de do mi bo njo apa han aditon no wana mi ya aditon wana mi se adi mo nde beto ban ka ba na nozo e no wana mi bo no pa directement mais to nu ko yi me wa comprendre que aziza ni ma kunye su bi o ere me bo iye wana mi di no asien ide kon do le ti bo mi no pa bo ya le zo avuna mi le su ko pa han pon bo e bi o kwe gbiram bona
nkpa hã kpɔma wòɖɔ ke kpoeho yawo loko kpoeho yawo ma zero gbangba kololo kpoeho yawo le ma lɔ gbangba yina doki ame kpo kpoeho yawo ma zero gbangba kpoe dohowe zanku bɛ yawo ma lɔ xɔ mɛ tukla gbogbo ekpe kɔn dze ya aglakidza. Ete mɔ yi. Ama dɔ mɔdi nyɔsi mi dɔ ko do nyɔsi go to hã kpekpa tse mɛ ŋdɔ ke zankutɔ yawo ma lɔ kɔ mɛ tukla gbogbo ekpe kɔn dze ya danu na o yawo mo bɛ wɛgbe dasina vi lɛ e mo bɛ wɛgbe danu vi du yawo mo bɛ wɛgbe tukla gbogbo ekpe kɔn dze ya o lɛ mo tite mo xɔ adzalɛ o lɛ mo tite aglakpa mɛ ho ya o lɛ mo tite mo xɔ adzalɛ o lɛ mo tite nukungba mɛ tso ya tongba mo dze ha yawo tongba mo xɔ adzalɛ tongba xa nye su parce que xalɔ mɛ ma nye dɔ ke nɔma ŋdɔ aɖɔ yawo ma nɔ xɔ mɛ ŋdɔ tɔ yawo tɔligbe quoi Tɔligbe yɛ nkan. donc aziza ye wana ɖo nu ne la wa dzɔ kpo mi kpo mɔ nye de. enɔ dzɔdza Asi mi tɔ mlɔ nɔ xɔ mɛ enɔ tɔn zame. e wa tɔn bi E wa to tɔn bi. di mɛ mi ka o de kɔ Asi mi tɔn gbɛ mi. e ma gbɛ mi e Ne mi tɔn tɔn kɔɛ wɔso nɔ tɔn. xalɔ yɛ dɔ mɔ mais awo comprendre de dɔn te si. Awo e ma ye mi ɖo me mi kpɔn le susu na kankan bi yɔ dɔ ete dɔ hã e ga de bolo mɔ dɔ. Halo di dɔ simplement dɔ ke hali le ti bɔ mi jɔ akpa mina kpa bona li lɛ do dɛ mi tɔn ma yi dɛ de no dɔ ko le bi c'est pour dire de na do dɔ simplement dɔ ke hã de kpa to galɔ mɛ nɔ jɔ do nye su dzi mɛ wa ya habo wa gere tɔn do nye su nye dɔ ke nye su yɛ dɔ da yi lɔ ko le dɔn te ni eye we di kama. Maga yɔ de lɔ dzɔ gbɔn ne bɔ ya vlavo ne ya da wɔn lɔ mɛ bo dɔ gbɛtɔ de bo de dza lɛ hɛn yi na nɔ yi na yi akpadzrɛ tɔn bɔ ne wa xa yɔ so yi na mɔ dɔ ne mi do yi se kpɛ de hã wa di yɔ di xɔ so dɔ. Ko dɔ hã lɔ mɛ dɔ ke zanku bɛ ya o ma lɔ xɔ mɛ to kila bɔ nye tɔn bo jɔn ayi nɔ ama se do kɔ ko do ko dɔ do emlɔ yi do tɔn mɔli mɛ o mɔ ɛgbɛ do ko dɔ ko mɛ di fi de nye yi lɔ mɛ de yi lɔ lɛ i nye kɛse nyɔ si de bo ko fi de yi lɛ na dɔ ko ne kaka bɔ ɛnɔ to kila hɛn wa kaka c'est que nye so wula adi de ko do awu tse bɛ. Minɔnze nyɔnu de bo do vo na asi mi tɔn. Ah gbɛtɔ le bi nɔnze ama kan dɔ mi dɔ mi ma ze kpɔn ne nyɔ si gbɛtɔ ekpo di mi lɛ so si kabi mɛ lɛ bi nɔnze nyɔ si. Yi hɛn na ze mɛ e de vo na yɛ ni ba mɛ do mɛ wa yi de ko dɔ na si we. Ni dɔ e ma mɔ mi do ne kɔn e ma gan dɔ ni dɔ mi ze mɛ do hɛn na je mɔ gbɛtɔ na dɔ ze mi dze dɔn e ne ma hɛn xɔ de gble ne. Kolo kplɔ nya bi. Aziza lɛ no da asi susu te yi yɔ ko jɔ ko yɛ. Yɔrɔ da si suku ma kan dɔ eyo ne parce que Do mi aziza lɛ mi da asi su tu. eyo ne tun ye do dɔ mo kpɔ yin dɔ ke aziza o ye aziza yin yɛ de to tana o ye i y'a ma contrôle yɛ lɔ e n'o dɔn ne bi wazɔn dɔ tuta yɛ dɔ ke n kpa han nɔ asi yɛ de kɔntin bɔnɔ de lele sɔn mɛ. Ni y'a de sɛmɛ mo. I mɔ dɔ ko de lɛ ma ɲɔ bɔn ko lɔ hɛn na gɔ wa ɲɛ su de n'o de sɔn mɛ donc du coup aziza o i y'a to aziza ba ye bon i y'a aziza bon gbɛtɔ gbɛ agbɛ gbɛtɔ do nukun de ji ma do ko le bon ka dɔ mɛ nɔ da si su kpɔ lɛ parce que tɛ do actuellement lɔ su ko yɛ nɔ sɔn donc mɛ lɔ ni yɛ do glɔ fi de yɛ bo do ne lɛ ba ye na o ye tu n'as pas de choix Akɔ nɔ zɔn bɛ nɔ da asi susu. E bɛ lɔ nyɔnu de ya nya yi da lɔ e do akɔ zana we nu mɔ nkɔ de. nyɔ si akɔ ye nyɔ si ya ma ya dza kpɔn ya dza ne des fois yɛ nɔ da si na so etɔn toli tɛ o to kɔ o to ayɔ de kɔ gbɔn grele to te fɛn wɔ tso ma gan lɛ ena da si yɔyɔ de vo na soɔ ni do lɛ grele kpo hɛ c'est l'argent. Asi yi tɔn lɛ ma gan kpe gli lɔ bo lɛ. asi lɔ suna tɔn Bono i da. bonɔ na ne bi bodɔn da si de vo na soɔ. Ma ya dza nu bo aga do mɔ dɔ do me mi kpɔn lɛ susu na ya dza nu e ma yin dɔ zi ma a do ko de vo dɔ do na e vlavo ne. n y'a dza nu E do kote dɛ kote le parce que a dza nu asi n do a dza nu asi bo do a dza nu. Asi we ga wu a mɔ nkɔ kpɔ yi bo kpɔn. A wale tɛ dɛ. O da nyɔnu na we kpɔn kabi e ba nyɔnu. Eyo nye su yɛ nɔ da nyɔnu do ye da nyɔnu na mi nye yeze o n diɛ ni ma a comprend yeze ma do gan kpa e y'a lɔ tɛnɛ ko kpa dza yɛ nɔ bɛ. We nu bi bɛ hàn zɔn kaka jɛ di yan wuvɛ tɛ wɛ yan wuvɛ de mi mɔ de mɛ lɛ. Bon nye de mɛ kpolɛ si nu yɛ nɔ wale bla nam sukpɔ do tɛ dun do dɔ mɛ kpolɛ si nu yɛ nɔ wale bla nam sukpɔ nye hàn lɔ to namɛ na mi mɛ de n di bona dzi bɔ ze kɔɛ bo zan kaka bɔ ɛ ma titɔn n wa wolo bona nye de bo bɛ kɔɛ tsi dɛ bi bo do studio
Rankwe. Bon. File a ou fier sa nyeton lo na hanté et de poupede. Di mele mole bo moroke yedo besoin yedo azizato basamena ye bo eto lamena ye bo moroke e hena wani no ayro menele bolon go alona ye do nye suma mo alogo menogo file ndodo ke mele pule sinwe no wale blanam tenye to aziza ho kwe akek pa halo dimbo ama bio studio eno tutu me ya ma aziza support bo e ngado ami doke e mi jai po keke po do no awala nye de fois to keke jibo no haji samolo nyo do alijinte ba ya makado kwede ya ado studio bo bai haruplo eno to club aziza na bi mo mi ogo alona pon mo de amaton mangakia eso ne mi feeling de hu mi ro nko ton ana yiro nko ton de na do cha do fidi do to weme côté fide weme côté fide aziza supo ngena do gbenyon respecté e ma mi do weme uto zo ando weme dan non na kia de ton non ngena do gbenyon respecté be to podi ya diu moi je yin wio jonjavu le jale me na mo sheba na mo hihon ayato yesu nso abe mi mono iko esi do ron blo agbana ye ya kavi mi no yiro ye mono blo na ipo mo la siza de do mi pon le susu ran de me bo ma do ku ron do ye kan na yiro ife ran do dia blo me de legbon wa blo adi osugo horoye ya kejo iko iye le suna mo kwedo apo me bona melele timbo do ko eton oui mais alors gotin form nyeno jihan mais agando ko de wo studio bo halo ma anyo parce que ama mo mena topo yepo ama mo mena topo yepo donc to support catégorie support mais les timbo sans quoi nyeno de ton mais les volets timbo no wa demi bo e do ko eton bono wa son pepo do hande aji e ma ano pomo e ma ba ipoli e lele bo mi no no eme bo jire do kakaso yi mi ha mi ton do pogo jira mi ha do agban ko mi ton de mi o de ton mi ha do ko de mo egbe mo no zenzen ke loko jijo hun ton gbedo egbe ma kan zenzen ayon gbe mo no zenzen kosu mere do ran hu no zo ton nyen do mo gbe mo no zenzen gbe to do ran hu no zo do la we to to egbe ma kan zenzen gbon gbe to do ran hu no zo indo avobade maulo mana wige ani treto aforan gbo asiko ma so gbigbo itan azon jenaro aga to yibo ma o ka so ran ya kwe sisi poro wiwe po toto alo tu me hore na han lo nego ogigoro ma we ya kru ve we jijodi pe gigoro ma o jan we me po pata na ve me de do mi pon do jire yo me yin do sima nu de we do ayi jina we hun do to we fe gigoro de o bodi de te jijo di dodo e na wa chiche me jan we jijo ho na we asiza so gangan blogbon bo na yin gbeto nu kun deji ka vi gbeto de na yan pajire ko ne esi so pele mais tout très simple eso kwandie aziza titan di aziza do na yiro de donu aziza mo yi ma yiro to e ma yiro we aka ibi oten me lo ma ke do kwe bodo wa ena na we valeur de ça dit yiro to isi valeur na na we mais ma yiro we wa ka ibi o bashme bo ibi o fide do mi aziza aka o to yede si valeur so lo so henbri ki go yesu to ato henbri mo nko le no jo ya eno just po mi mo pon e me no mo no to no de me we de bindo aziza so no wa complet egbe di yero go aziza ma yero bo eno wa se de bu wa mo technicien to ba me e ma kenyo agore wa ri nyo ho si agore o me ho si agore o e la je don se de ro ke indi ke mi ba playback lo ni to ena du bo fun lo micro ya lo me ne wa na kan bi o me le bo lo ke me si agore a eti lai e na mi nu ko lo valeur de mi to hu mi de gbon ya vivzana yero de donu e be son wo su papaji ena go bio elime do azon lo yema e ma choisi ma unewe ne ma okanawe ya ma wure bona eno kata do alo na ma anyi no na to tiwe de mo ma mozan eno kata mo eno igbedi mi no ma aziza bo eno to yi fula eno to yi sama eno tipo rigbeto de a mo ere ba do ha melele ato etape ena pacha yesu c'est parce que ezin de do de magazaro aziza no wure bona we
nous sisi ouais bon ya si yede quartier to bon même beto ma ke do anse do ke ato akwado o ka yen pon bon no 12 gidi a quartier bon 12 gidi même ko anyo di no ko gbe de sa mere mo yon no e no to difficile na même na do ko o kan bo na da kwa to ko gbe bien fin to studio wa bara yin no sisi utu yeso na si yede ya asi yede yi na si we e jero Aziza ninu le kwa podo mo Aziza ya bon ene me khole jen gando do de na welo uwe azanro me ko me hoso ade mama yin yopo ro ha me de te ne do te jijo ho wa me yopo go kholo si gbe pere do o ha di ton ma do me khopo yopo po parce que ya ngangwe de kon bon nu ko to ton mi no mo mi de do mo me kho aruklo anga ji han de juro idi bon nu ko lo ton gbe vo ayi e do mo me kho rien donc du coup me de leti bo e no jira e do dron jihan me do jiro je ba Aziza o ta na me ne ma so yopo buba do we ma to ide me budu asolowa ndi we de jibe do wa donc ho cambio ere maga ma mondo na ho gami gba o Aziza na zan de we podo mo ide to Aziza me wo do jihan nye ma gbe ko to ne ndo ke melele nozan ma medele nozan milelo nye injo a jihan ndo ato nukle bola jihan te nga jihan te yo zan jo mo nukle ma me ne zan nye no yam lo ne ye ni adoro do emi ne ayiro do Aziza no eno zime eme ni anu re jona zewe obu enye no yiro do eyemi me dile karon parce que nde jona pe lo tu ni do gba do pe mile nu pon nye manu ne pon même ma so jana nu ma onyo ma o jem me bi do vive do file jengo do ai do ke jeron I jeron ze gbo file ba ma fle a do ki godo ma bio mende kon era chera wa mi le fi bonu wa nu wa mi ton le te wa yin le to do gbon Aziza dali ranu kan line yen ton do gbon Aziza dali azon lo su azon lo ka obeson mi le su de nu titan yin do ke ya Aziza jihan contenu haloton hode do haloti il faut que yeni sigant mon file bono gbeje ko lodo ke ho enyo ho pon do je toji ene ba titan ya Aziza bo fon ma oni ne gbeto ni mo alogo wa azon mi ton lo eno do besoin alogo ya maka mo alogo lo eno huide go file ajona nu supposons bo o ka mi ton le no bri sama do bala jo ma so do alogo si hun do ne do a o do fie ye no de han lo ton de fie no blo han lo de bono de ton a o do bo so han si no go ete so ko nye ma nye hodo ado Aziza ni ete ko de adoro si repose nanti nye tomasien chobo nye gbe alogo bio parce que nye sumo no fumer nye de ne cho caméra frère mais le voulait no abra fumer donc alogo nye ne lebi be amo alogo de angwe ma ogo ore ne do ani bi alogo te we na wa bi wo member so gambio to dintro dia na bio DG mi ton la bio mais mi pon le pataki bon Aziza o do besoin alogo wi le bin alogo titan ton do ke ni ton na gbeto ni mu e bojuro gbeto he na Aziza de ma to moto me bodo kekeji e ke auto image ton sa do tata me do me susu au moins do han mi no sa ye mi le souton I as a rien a do han bo han lona frin bo han lona to yi bo wa sa ye tui donc mais c'est han to le yo nyu te gbedo ke ado hanji bo e do han lo mais gbengbe mo ile lo ne to isi epe ma ke do epe akpolopo e do ke isi do ko gbe to galo me ye na zan san manuel mais gbe so e mi mo we a sa ye lo do yi donc du coup Aziza normalement e do an to moto jo moto bo na tente vite lo i ma ke do an Aziza ri ho haya me bo ye do si ma mbe million do po bodo go alo na we monto gbe ayan lo ayigbagbe e frère ko support de kon don ne tun do ko support de kon i do pe chauffeur de mais plan chauffeur si aso iye be kwene do ni wan iye ma do zen de moto je nga ho lo moto lo we na ya zo me ni do akwa igba lo chauffeur si aso e plan ya Aziza na valeur le ko e lo no pin ya kun keke bodo imede boje contrat igbe ko e lo no ko u gan ni gbo moto me do wa e na chena Aziza zon lo kere kan na he mi yon ho ma nye sadego do nyima do niveau le Aziza lo jan Aziza na lo kan to mi po le ne do kun to bla bla imere jona momi era yiro mito 97 18 04 72 donc 97 18 04 72 ou ejuro ena so ba 98 18 04 72 no pro era ze
97 euros 98 dollars francs et na momi e na chena we gba o me jele mi wa vivo na nu wa mi ton le mi don do mi o de pon mi son fi nkan ko e na chena mi wana royalty vi bono do mi pon to azan le popota ji mi na iro mi o sule alokan de gbingbon do na me iro mi ton le uwe mi na iro be ni do ma o le ko je wa jan we yon san gbede ja mi na so pe mi de do jijo o